مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا بك مرة أخرى جماعة بريمير أني في جيستيون. اليوم باش نكمل الإكزرسيس نيميرو 4. دونك l'exercice numéro 4 شنو قال dans une entreprise deux ateliers fabriquent les mêmes pièces. L'atelier 1 fabrique en une journée deux fois plus de pièces que l'atelier 2. Le pourcentage de pièces défectueuses est 3% pour l'atelier 1 et 4% pour l'atelier 2. On prélève une pièce au hasard dans l'ensemble de la production d'une journée. Déterminer, voilà, la question 1, la probabilité que cette pièce provienne de l'atelier 1. Ainsi, la probabilité que cette pièce provienne de l'atelier 1 est défectueuse. ال A هذيك عندها مهمة خاصة به تحقروهاش ال T هذه. Troisièmement, c'est déterminer la probabilité que cette pièce provienne de l'atelier 1, sachant qu'elle est défectueuse. Bon, on passe sur l'exercice comme il faut. Voilà. Donc, je dois simplifier l'exercice. Il y a deux ateliers. C'est l'atelier 1 et l'atelier 2. L'atelier 2 il produit un ensemble de pièces. Ça mène une pièce 2. L'atelier 1 il produit des pièces. Il y aura deux fois de pièces 2. Deux fois de l'atelier 2. Voilà. Donc, l'atelier 1 a une probabilité de pièces défectueuses 3%, les 0,03. Par contre, l'atelier 2, la probabilité des pièces جيونا يوصلوا للبيس فينال اللي هي ينجموا يكونوا défectueuses راهي 0,04 ولا 4%. Voilà. أول سؤال قال لي la probabilité que cette pièce provienne de A. Chercher la probabilité ou déterminer la probabilité que cette pièce provienne de l'atelier A1. اش معناتها؟ اش حاب نقول؟ مثلا احنا لهنا خذينا بياس او هازار. شنو هو البروبابيليتي كون البياس هذيك تنجم تكون جايتنا من l'atelier 1. Bon, alors maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. شنو هو نسبة البرودكسيون دي بياس اللي جايتنا من l'atelier A1؟ قال لي دو فوا اللي يصنعهم l'atelier A2. Donc شنو نجم تكون؟ Donc شنو نجم نقول؟ la probabilité qu'une pièce soit produite par l'atelier 1 est égale à 2 pièces 2 et 2 sur l'ensemble total sur 3, c'est-à-dire 2 pièces 2 plus une seule pièce 1. Donc, on va simplifier par les 2 est égal à 2 tiers. Donc, la probabilité de P de A est égale à 2 tiers. Ben, deuxième question. Quelle est la probabilité que cette pièce provienne de l'atelier 1 et est défectueuse? C'est-à-dire, on va chercher la probabilité كون pièce هذه راهي défectueuse. ثانية باش نطلع باش نقرا la question اللي هي اللي provient de l'atelier est défectueuse. يعني en fait il fallait chercher P de A inter B. P de A inter B. P de A normalement في البيس في الكيستيون الثانية هو chercher P de A ولا P de A1 inter ال A هذيك هي inter اللي هي تكون défectueuse. فوالا لهنا ديجا فوالا دونك باش نعرفوا احنا اش عندنا معطيات. عندنا اللي بي دو دي ساشون A1 قداش؟ بي دو دي ساشون A1 هي 0,03 إيجال شنو؟ بي دو A ساشون B كوات إيجال هي بي دو A par exemple بي دو X ساشون Y هي بي دو X انتر Y سي بي دو Y. بون هنا بي دو دي ساشون A1 السمبول هذا ساشون A1 هي بي دو دي انتر A1 sur بي دو A1. دونك أنا نعرف هذه قداش 0,03 وهذه طلعناها بكرة هي 2 تيار. دونك سهل برشا باراليل 3
نجم نطلع هذه donc P de A inter A1 égale à P de D sachant A1 fois P de A1 هاي règle 3 donc 0,03 fois 2 tiers يعطينا 0,02 donc هذيك la probabilité نتاع question numéro 2 نمشيو توا question numéro 3 allez question numéro 3 cherchez la probabilité que hein, la probabilité que cette pièce provienne de l'atelier A, sachant qu'elle est défectueuse, c'est-à-dire de chercher P de A1 sachant B, P de A1 sachant D, à quoi égal, et P de A1 inter D sur P de D. Voilà. Et de l'قيناها P de A1 inter D, P de A1 inter D, 0,02. هكذا. Donc, عطيت لي P de D, P de D à quoi égal؟ نعرف P de D اللي تكون البروبابيليتي تاع البيس تكون ديفكتيوز هي البروبابيليتي ديفكتيوز من جهة ال A1 من الاتلي A1 مع البروبابيليتي كون البيس تكون ديفكتيوز من جهة الاتلي 2 c'est-à-dire c'est l'ensemble P de A1 inter D هذه plus P de A2 inter D donc fallait chercher هذوما الزوز P de A1 inter D لقيناها بكري هاي فوالا اللي هي 0,02 عاد باش نلوج على هذه اهو لهنا اش عندنا كيما لوجنا بكري على l'exercice في question numéro 2 donc عندنا P de D sachant A2 quoi égal هي 0,04 هاي quoi égal هي P de 2 inter A2 sur P de A2 هذه فورمين جينيرال تاع البروبابيليتي كونديسيونيل donc donc نجم نخرجوا هذه quoi égal par les règles de 3 donc P de D inter A2 égale à P de D sachant A1 fois P de A2 donc le P de A2 à quoi égal بما أنه le P de A1 هي تاخد 2 tiers donc القياش باش يقعدوا 1 tiers donc ناخد أنا 0,04 P de D sachant A1 fois 1 tiers تعطينا 0,013 donc نجمع توا P de D P de D قلنا اللي هي P de A1 inter D plus P de A2 inter D donc P de A1 inter D هي 0,02 هي plus 0,013 اللي هي تاع P de D inter A2 السوم نتاعنا يعطونا 0,33 donc توا نجم نطلعو P de A1 sachant D à quoi égal à 0,02 sur 0,0 sur 0,33 égal à 0,06 هنا في الكوريكسيون عندكم في البي دي اف مكتوبة 0,60 صلحوها بالبيت راهي 0,06 ماهيش 0,60 هنا نجمو نقول لكم اللي رانا كملنا التي دي نميرو 2 في الكوريكسيون ان شاء الله كان فما كيستيون ما تنساوش تكتبوا لي كومونتير كيف في الرينيون اون ليني ان شاء الله بروشينمون نجمو تسالوني على اي كيستيون ما نجمتوش ما فهمتوش جي سوي ديسپونيبل افيك فو ما تنساوش تلايكيو الشين تعملوا ابونمون وتبارطاجيوها لاصحابكم وان شاء الله في لقاء اخر.